পহলগাম জঙ্গি হামলার পর কাশ্মীরে প্রতিনিধি দল পাঠিয়েছিল তৃণমূল। এবার নবান্নে এলেন জম্মু কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আব্দুল্লাহ। বৈঠক করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে। বাংলার মানুষ কাশ্মীরে আসুন এমনটাই চান ওমর আব্দুল্লাহ। বাংলার মানুষের অন্যতম পছন্দের ডেস্টিনেশন জম্মু কাশ্মীর। এবার সেই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আব্দুল্লাহ এলেন নবান্নে। মুখ্যমন্ত্রীর পাশে দাঁড়িয়ে বাংলার মানুষের কাছে জম্মু কাশ্মীরে যাওয়ার আবেদন করলেন মুখ্যমন্ত্রী ওমর আব্দুল্লাহ। পহলগামে জঙ্গি হামলার পর কেটে গিয়েছে কয়েক মাস। পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ থেমেছে ভারতের। আতঙ্কের ঘোর কাটিয়ে ধীরে ধীরে স্বাভাবিক ছন্দে ফিরছে ভূস্বর্গ। वेस्ट बंगाल से टूरिस्ट जो है वो जम्मू कश्मीर आए और उनका ख्याल रखना और उनका इंतजाम करना वो हमारी जिम्मेदारी है। तो यही आज मैंने दीदी से थोड़ा सा वक्त मांगा और इनसे मुलाकात की, मुल्क के बारे में हमने बात की और जम्मू कश्मीर और वेस्ट बंगाल के और करीबी रिश्तों के बारे में। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে জম্মু কাশ্মীরে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন ওমর। ওমরের কাছে আমন্ত্রণ পেয়ে কাশ্মীরে যাওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। পাশাপাশি কেন্দ্র সরকারের উদ্দেশ্যে কাশ্মীরে পর্যটকদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরো জোরালো করার কথা তুলে ধরেছেন মমতা। और मेरे को भी दावत दिया है, उधर में मेहमान मान के जाने के लिए हम इसको एक्सेप्ट किया है। आफ्टर पूजा फेस्टिवल आई विल ट्राई टू बी देयर। और जो बात है कि हम कश्मीर को पूरा मदद करने के लिए तैयार है। हमारा पुलिस लोग फिर जाए कश्मीर में, डरने का बात कुछ नहीं है। उमर जी तो बोल दिया कि इंतजाम वो लोग करेंगे, सिक्योरिटी बात भी वो लोग देखेंगे। साथ साथ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी देखना है, जो पुलिस जाएगा, कि कश्मीर हमारा इतना अच्छा जगह है, इतना सुंदर जगह है, उधर में जाने और पुलिस चाहते हैं पूरा इंडिया से, उसको जाने का इंतजाम करे, उसको सिक्योरिटी दे कि ওমর আব্দুল্লাহ का पास सिक्योरिटी नहीं है। পহলগাম ঘটনার পর প্রথম বাংলা এলেন ওমর। তিনি আবার বিরোধী জোট ইন্ডিয়ার শরিক দল। এদিন নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বৈঠক সারেন জম্মু কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী। বৈঠক শেষে দুই রাজ্যে পর্যটনকে আরো মজবুত করার বার্তা দিলেন দুই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। বাংলা থেকে কাশ্মীর যাওয়ার আবেদন জানানোর পাশাপাশি ইন্ডিয়া জোটের দুই শরিক পারস্পরিক সুসম্পর্ককে আরো একবার ঝালিয়ে নিলেন। দীপ্তিমান ভট্টাচার্যের রিপোর্ট, কলকাতা টিভি।